Alam niyo ba kung magkano to? Nasa 600,000. Taylor. Ang model niya is P81. Tama ba? PS1, PS14CE LTD. Limited gang bang. 3 years on lupit. Mahal. Alam niyo ba magkano tong 814CE na LTD? Na 50 years anniversary? Ay. Sa magkano yun, ma'am? 539,000. 539,000. Almost 540,000. Grabe. Sulit. .314CE LTD Taylor. Yan Sa problema ba mamaya, masito naman sa ano? Nasa 100 na sir. Magkano to, sir? 167. 167. Hindi, again, 167 para mamaya. Ano? Mga idol, GS Mini Rosewood SB LTD. Almost 36,000 to. Yan. May 50 year anniversary, 50 years anniversary. So, mga special edition to. Ka-gold do. Ganda oh. Ito, Masa Glossy 1349. Oh, yan oh. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Murang-mura lang 'yan. Since 1988 pa 'yan. RJ Masa Glossy.